بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم الهزل بشيء فيه ذكر الله أو ذكر القرآن أو ذكر الرسول. والمعنى معنى الهزل أي الاستخفاف والاستهزاء والتهكم. وهذه الترجمة معقودة لبيان أن هذا الاستهزاء كفر بالله عز وجل، وكفر بالقرآن، وكفر بالرسول، وذلك لأنه مناف للتوحيد، وهو كفر بإجماع أهل العلم. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان خطورة هذا الأمر وعظم شناعته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Roja TV, pendengar Roja TV dimanapun Anda berada. Setelah Syekh Hafizahullah taala membuka majelis kita di sore hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, berkata penulis Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babun man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil Qur'an awil Rasul. Bab, siapa yang memperolok-olok sesuatu yang terdapat di dalamnya zikrullah azza wa jalla, atau Al-Qur'an atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Fadilatul Syekh hafizahullahu ta'ala, bab ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam rangka menjelaskan hukum bagi orang-orang yang memperolok-olok sesuatu yang terdapat di dalamnya zikrullah, nama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Al-Quranul Karim, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata al-hazl itu maknanya adalah al-istihza' wa sukhriyah, yaitu memperolok-olok atau mempermainkan. Dan bab ini menjelaskan bahwasanya seseorang yang bersenda gurau memperolok-olok sesuatu yang di dalamnya terdapat nama Allah Subhanahu wa taala, atau Al-Qur'anul Karim, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut pada hakikatnya adalah kufur terhadap Allah, terhadap Al-Qur'an tersebut, dan terhadap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena permasalahan ini adalah permasalahan sangat penting, yang sangat agung di dalam Islam, makanya penulis Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala membawakan bab ini di dalam kitab Tauhid beliau rahimahullahu ta'ala. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآية معاشر المستمعين الكرام جاءت في سورة من سور القرآن الكريم تسمى الفاضحة، وهي سورة التوبة، وهي من أواخر سور القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال قتادة من أئمة السلف رحمه الله، قال هذه السورة تسمى الفاضحة، فاضحة المنافقين، لأن الله سبحانه وتعالى فضح في هذه السورة المنافقين وهتك أستارهم وبين فضائحهم ومخازيهم، وأخرج ما يبطنون في قلوبهم وصدورهم من حقد وكيد
حسد على الإسلام وأهله. وقد كان من شأن المنافقين معاشر المستمعين الكرام وحالهم إذا خلا بعضهم إلى بعض اجتمعوا على الاستهزاء بالدين والسخرية بعباد الله والتهكم بأعمال الدين العظيمة وطاعاته الجليلة وعباداته الفاضلة، وعلى الاستهزاء بمن كان متمسكا بدين الله محافظا على طاعته. ثم إذا ختموا مجلسهم تخوفوا أن تنزل سورة من القرآن تفضحهم وتهتك سترهم وتبين مخازيهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبل هذه الآية قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وقوله قل استهزئوا خرج مخرج الوعيد والتهديد، وقوله إن الله مخرج ما تحذرون أي ما تحذرون من خروجه وفضحكم به ونشره بين الناس. إن الله مخرج أي فاضح لكم أيها المنافقون بهتك أستاركم وكشف مخازيكم وبيان ذلك لعباد الله. فنزلت هذه السورة العظيمة سورة التوبة السورة الفاضحة للمنافقين. ولهذا نجد معاشر المستمعين الكرام في هذه السورة في مواضع عديدة منها يذكر جل وعلا أوصافا كثيرة للمنافقين، فيبدأ آيات عديدة بقوله الذين أو بقوله ومنهم، ثم يذكر سبحانه وتعالى أوصافهم وفضائحهم. أيها الإخوة الكرام، ولقد كان فضح المنافقين في هذه السورة فضحا لهم بذكر أوصافهم ونعوتهم دون ذكر لأسمائهم، وذلك ليبقى الأمر حكما عاما إلى قيام الساعة في كل من اتصف بهذه الصفات. وقوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، أي إن سألت هؤلاء المنافقين عن هذا الاستهزاء وهذه السخرية ما السبب ما القصد من ذلك، سوف يقولون لم نقصد حقيقة الاستهزاء ولا أردنا حقيقة الاستخفاف والتهكم، وإنما أردنا الخوض واللعب وأن يؤنس بعضنا بعضا وأن نمضي الأوقات، ليس الغرض عندنا حقيقة الاستهزاء. فقال قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أي أبلغ بكم الحال ووصل بكم الأمر إلى أن يكون الاستهزاء بالله وأن يكون الاستهزاء بآياته وأن يكون الاستهزاء برسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا معاشر المستمعين الكرام ينبغي أن نعلم أمرا في هذا الباب غاية في الأهمية، ألا وهو أن الإيمان والدين مبني على أصل عظيم وأساس متين، ألا وهو تعظيم الله وتعظيم آياته وتعظيم شرعه وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم. والاستهزاء بذلك مناف كل المنافاة لتعظيم الله. ولهذا كان المستهزئ بالله أو بدينه أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم كافرا بالله، وإن لم يقصد حقيقة الاستهزاء بإجماع أهل العلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى قد كفرتم بعد إيمانكم، فإن قوله بعد إيمانكم هذا فيه دليل على أن هؤلاء النفر كان عندهم إيمان ضعيف، لكن هذا الإيمان خرج منهم أو خرجوا منه بهذا الاستهزاء. فكان الأمر كذلك في كل مستهزئ بالله أو بكتابه أو بشرعه أو برسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينفعه عذرا في هذا الباب أمام الله أن يقول إنما أردت بذلك الخوض واللعب وتمضية الأوقات. قال عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
وختم الآية بقوله بأنهم كانوا مجرمين هذا يدل على أن من أعظم الإجرام وأشنع الارتكاب للآثام أن يكون المرء بهذه الحال والعياذ بالله، يستهزئ بالله أو يستهزئ بالقرآن أو يستهزئ بشرع الله أو يستهزئ برسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الآية لها سبب نزول أورده المصنف رحمه الله تعالى، وسنقف مع سبب النزول وأيضا ما يتعلق به من فوائد. نعم. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah jami'an. Kemudian kata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, penulis membawakan di dalam bab ini satu ayat, itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين." Kata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keadaan orang-orang munafikin. Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, orang-orang munafikin, tatkala mereka memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, mencela Allah, mencela ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mencela nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan mengatakan, menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau, kami hanya bermain-main. Maka katakan kepada mereka, ya Muhammad, qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru, janganlah kalian meminta uzur. Sesungguhnya kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Seandainya kami maafkan sebagian dari kalian, maka kami pasti akan mengazab sebagian yang lain, karena mereka adalah orang-orang mujrimin, orang-orang yang fasik, orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, ayat ini datang dalam sebuah surat di antara surah Al-Qur'anul Karim yang Allah namakan atau yang dinamakan dengan surat Al-Fadhihah. Itu surat yang artinya surat yang menampakkan keburukan orang-orang munafikin. Itu surat At-Taubah. Dan surat At-Taubah tersebut adalah di antara surat-surat yang turun ini belakangan dari surah Al-Quranul Karim. Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala berkata, surat ini dinamakan dengan surat Al-Fadhihah, surat yang menyingkap. Al-Fadhihah karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap aib-aib orang munafikin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkap dan membuka rahasia keburukan orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan apa yang disembunyikan di dalam hati-hati mereka tentang Islam dan tentang kaum muslimin. Dan di antara kebiasaan orang-orang munafikun itu adalah apabila mereka berkumpul satu sama lainnya, maka mereka memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memperolok-olok orang-orang yang berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah mereka selesai dari majlis tersebut, ini majlis memperolok-olok agama Allah dan orang-orang kaum mukminin yang berusaha berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka merasa takut kalau seandainya aib-aib mereka tersebut akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat yang sebelumnya dari surat At-Taubah tersebut, Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang munafikin mereka khawatir kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan sebuah surat yang akan membuka aib-aib mereka. Oleh karena itu katakan kepada Muhammad, silakan kalian memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kalian memperolok-olok, mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kalian memperolok-olok kaum mukminin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mukhrijum ma tahdharun, akan menampakkan apa yang kalian khawatirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyingkap aib-aib kalian.
Maka surat ini turun sebagai bentuk penyingkapan terhadap aib orang-orang munafikin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita dapatkan di dalam surat At-Taubah ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat-sifat orang-orang munafikin. Allah sebutkan sifat-sifat ini buruk-buruk mereka. Dan sesungguhnya tatkala Allah Subhanahu wa taala membongkar aib-aib orang-orang munafikin di dalam surat At-Taubah ini, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan sifat-sifat mereka. Nah, tanpa menyebutkan nama-nama mereka. Apa faedahnya? Kata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, di antara faedah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya sifat-sifat mereka tanpa nama-nama mereka, agar hukum yang berkaitan dengan sifat-sifat tersebut berlaku umum. Nah, bagi setiap orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, sifat-sifat buruk tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Sesungguhnya kami hanyalah bermain-main. Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau. Itulah apa yang dikatakan oleh orang-orang munafikin. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian bersenda gurau, kalian memperolok-olok? Tidakkah ada bahan-bahan lain yang kalian jadikan sebagai senda gurau? Dari sini wajib kita fahami, wajib kita ketahui ma'asyiral muslimin, sesungguhnya keimanan, sesungguhnya Islam, sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas ta'zimullah wal Qur'ani war Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya iman, bahwasanya Islam seseorang dibangun di atas ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Al-Qur'anul Karim, dan mengagungkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang-orang yang istihza, yang memperolok-olok ketiga hal di atas, maka ia adalah termasuk orang-orang yang keluar dari Islam, orang-orang yang menafikan keimanan mereka, karena perbuatan tersebut tidaklah keluar melainkan dari orang-orang yang tidak ada keimanan di dalam hatinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad kafartum ba'da imanikum, sesungguhnya kalian telah kufur dari keimanan atau setelah keimanan kalian. Dan ini dalil bahwasanya dahulu mereka memiliki keimanan, akan tapi keimanan mereka adalah keimanan yang sangat lemah, sehingga keimanan yang lemah tersebut membawa mereka atau mendorong mereka untuk memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta uzur, jangan kalian meminta alasan, karena sesungguhnya kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Seandainya kami memaafkan sebagian dari kalian, maka pasti kami akan mengadab sebagian yang lain, karena mereka adalah orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang fasik, orang-orang yang berdosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azakumullahu jami'an, di dalam khatam atau khitam, penutupan ayat tersebut dengan kata-kata di atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengadab orang-orang yang memperolok agamanya, di sini dalil, bukti yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut memperolok Allah Subhanahu wa taala, memperolok-olok Islam, memperolok-olok Al-Qur'anul Karim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ataupun orang-orang yang berusaha untuk berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, merupakan perbuatan yang sangat buruk, perbuatan yang sangat jelek. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang munafikin bahwasanya Allah akan mengazab mereka. Dan ayat ini ma'asyiral muslimin memiliki sebab turunnya ayat tersebut, dan insyaallah beliau akan jelaskan tentang sebab turunnya ayat tersebut. Qala rahimahullah ta'ala fi بيان سبب نزول هذه الآية، قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه ولا يزيد عليه. هذا الخبر الذي ساقه رحمه الله تعالى فيه بيان سبب نزول هذه الآية، وهو أن نفرا من ضعاف الإيمان قالوا مستهزئين بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالقراء، قراء الصحابة، والمراد بالقراء في ذلك الزمان وعند السلف أي الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه. أما القراءة من غير فهم لمعناه فلا وجود لها في ذلك العصر الأول، وإنما حدثت بعد ذلك، فأصبح يوجد من يحفظ القرآن لكنه لا يفهم معناه، وربما أيضا لا يعمل به. أما القراء في ذلك الزمان فهم أهل القرآن حفظا وعلما وعملا بالقرآن الكريم. فقال هؤلاء النفر: ما رأينا مثلها قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني قصدوا أن بطونهم واسعة وأنهم يكثرون من الأكل. والصحابة كانوا أبعد ما يكون عن ذلك، بل قالوا: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. لكن هؤلاء رموا الصحابة بما ليس هو وصفا لهم، وقالوا: ولا أكذب ألسنا، وهذا اتهام للصحابة بأنهم أهل كذب، ومعلوم أن الكذب هو أخص صفات المنافقين. ولا أجبن عند اللقاء، أيضا رموا هؤلاء بالجبن والخوف وشدته. والحق أن رمي هؤلاء القراء من قبل هؤلاء النفر بهذه الأوصاف هو من باب ما قيل قديما: رمتني بدائها وانسلت. فهذه صفات لهؤلاء الرامين للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق. كذبت أي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، وهذا فيه المبادرة بالإنكار، فيه المبادرة بالإنكار. قال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعزم رحمه الله رضي الله عنه على إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل. وهذا فيه فائدة نبه عليه العلماء، وهي إبلاغ ولي الأمر، مشروعية إبلاغ ولي الأمر بأحوال أهل الفجور والفساد للأخذ على أيديهم وكف شرهم وفسادهم. فذهب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالخبر، فوجد أن القرآن قد سبقه بذلك،
حيث نزلت هذه الآيات الكريمات على رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضح هؤلاء المستهزئين الساخرين وتبين كفرهم. ثم إن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده قد ارتحل وركب دابته، فأخذ بنسعة ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، أي زمام الناقة وخطامها، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، أي لم نقصد حقيقة الاستهزاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يزيد أن يقول: أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقول الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فيه دلالة على أن هؤلاء النفر كان عندهم إيمان ضعيف، كان عندهم شيء من الإيمان ولكن إيمان ضعيف، لم يكونوا كفارا، فكفروا بهذه المقالة. فقول قد كفرتم بعد إيمانكم أي حصل منكم الكفر بهذا الاستهزاء بعد أن كنتم من أهل الإيمان، فقد كان عندهم شيء من الإيمان الضعيف، فذهب هذا الإيمان بهذا الاستهزاء بالله وبالرسول وبدين الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه ولا يزيده عليه. معاشر المسلمين أعزكم الله jami'an. Kemudian kata Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala dari Ibnu Umar dan Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam dan Qatadah, sesungguhnya ringkasan dari hadis mereka adalah bahwasanya datang atau berkata seorang laki-laki pada perang Tabuk, ia mengatakan, sesungguhnya kami tidak pernah melihat seperti kurok-kurok kita ini, seperti para pembaca Al-Quran kita ini, orang yang paling besar perutnya, yang paling dusta lisannya, dan paling pengecut tatkala bertemu dengan musuh-musuh. Yang ia maksudkan adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itu para qurra'ul Quran al-Karim. Maka Auf berkata kepada laki-laki tersebut, Auf bin Malik mengatakan, kadzabt, engkau adalah pendusta, walakinnaka munafik, akan Nabi engkau adalah seorang munafik. Aku akan memberitakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka Auf pun pergi untuk menemui Nabi yang mulia SAW dan mengabarkan apa yang ia dengar. Maka ternyata ia mendapatkan bahwasanya Al-Quran telah mendahului dirinya. Al-Quran telah mengabarkan kepada Nabi yang mulia SAW tentang perihal kejadian tersebut. Maka datanglah laki-laki tersebut kepada Nabi yang mulia SAW untuk meminta uzur kepada beliau, dan beliau telah beranjak dari tempatnya dan telah naik di atas tunggangannya. Maka ia mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu haditsa rugbi. Ya Rasulullah, sesungguhnya tatkala kami mengucapkan hal tersebut, tidak ada maksud lain melainkan kami hanya bermain-main, kami hanya bersendagoro, kami hanya mengatakan sebuah perkataan dalam rangka ini menghibur diri dari penatnya perjalanan panjang ini, dalam rangka menghibur diri dari lelahnya safar ini. Berkata Ibnu Umar, seolah-olah aku melihat laki-laki tersebut, ia memegang tali pelana unta Rasulullah SAW dan kakinya tersandung batu, lari mengejar Nabi yang mulia SAW, dan ia mengatakan, sesungguhnya kami hanya bersendagurau, kami hanya bermain-main. Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan kepada laki-laki tersebut,
abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian bersentuh gurau, kalian berolok-olokan? Ma yaltafitu ilaihi wa ma yazidu alaihi. Nabi yang mulia SAW hanya membaca ayat tersebut tanpa menengok kepada laki-laki tersebut, dan Nabi tidak menambahkan kalimatnya melainkan apa yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quranul Karim tersebut. Kata Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah di dalam menjelaskan sebab turunnya ayat tersebut, bahwasannya hadis tersebut dibawakan oleh penulis rahimahullah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam rangka menjelaskan sebab turunnya ayat di atas, bahwasannya sebagian orang dari orang-orang yang lemah imannya, mereka mengatakan dalam rangka memperolok-olok Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, memperolok-olok para qurra, para pembaca Al-Qur'anul Karim. Dan ma'asyiral muslimin, perlu kita ketahui bahwasannya perkataan al-qurra atau makna al-qurra menurut kaum salaf yaitu seorang yang membaca Al-Qur'an dan dia adalah orang yang faham akan apa yang ia baca. Nah, adapun orang yang membaca Al-Qur'an namun dia tidak memahami apa yang ia baca, hal tersebut tidaklah muncul melainkan setelah generasi kaum salaf. Adapun menurut kaum salaf yang dimaksud dengan al-qari yaitu seorang yang membaca Al-Qur'an dan dia faham akan apa yang ia baca. Akan tapi muncul manusia-manusia setelah kaum salaf, setelah generasi salaf, generasi sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim namun ia tidak faham apa yang ia baca. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim tapi ia tidak menjalankan apa yang ia baca tersebut. Ia tidak mengamalkan apa yang ia baca. Kata Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala, bahwasanya datang seorang laki-laki atau berkata seorang laki-laki di dalam perang Tabuk dan ia mengatakan, aku tidak pernah melihat orang-orang yang lebih buruk daripada qurra kita ini. Orang yang paling besar perutnya, artinya paling suka makan, paling rakus. Kata Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala, sifat ini, sifat yang dituduhkan oleh orang-orang munafik tersebut sama sekali jauh dari apa yang ada pada sahabat Rasulullah SAW. Karena mereka adalah sebuah kaum yang syiar mereka adalah la na'kul hatta naju. Kami tidak pernah makan sampai kami merasa lapar, dan kami tidak berhenti atau kami berhenti sebelum kami merasa kenyang. Maka itu sifat tersebut sangat jauh dari sifat para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kata laki-laki tersebut, wala akdzaba al-sunan. Adalah kami melihat kaum yang paling dusta lidahnya, paling dusta lisannya. Wala ajbana 'inda al-liqa, dan paling pengecut, paling penakut tatkala bertemu dengan musuh-musuh. Hal ini adalah tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang munafikin kepada para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tuduhan tersebut sangat jauh dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan laki-laki tersebut adalah sebagaimana dikatakan pada ungkapan kaum terdahulu, mereka melempar sesuatu dan apa yang mereka lempar tersebut kembali kepada diri-diri mereka. Tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang munafikin tersebut sebenarnya adalah menimpa diri-diri mereka sendiri. Kemudian kata Auf bin Malik radhiyallahu an, kadzab, engkau dusta, akan tapi engkau adalah seorang munafik. Aku akan mengabarkan apa yang kau katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ma'asyiral muslimin terdapat faedah bahwasanya wajib bagi setiap muslim tatkala dia melihat sebuah kemungkaran atau mendengar kemungkaran untuk disampaikan kepada waliul amr, pemimpin kaum muslimin, agar pemimpin kaum muslimin tersebut bisa menghilangkan kemungkaran tersebut. Maka kata Auf, ternyata ia telah mendapatkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim telah mendahului dirinya. Al-Qur'anul Karim telah mengabarkan apa yang terjadi tersebut kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki tersebut datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sedangkan Nabi telah beranjak dari tempatnya, telah menaiki kendaraannya. Ia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tatkala memperolok-olok Islam, memperolok kaum muslimin,
Tidak lain tujuan kami hanya sekedar bersenda gurau dalam rangka obrolan orang-orang di dalam safar untuk menghilangkan rasa penat di dalam safar ya Rasulullah. Tidak ada maksud kami untuk menghina Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Umar radhiyallahu an, seolah-olah aku melihat laki-laki tersebut ia bergelantungan di atas tali pelana unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kakinya tersandung batu. Seraya ia mengatakan minta uzur kepada Nabi yang mulia, memelas kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, tidak ada niat bagi kami melainkan kami hanya bersenda gurau. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian bersenda gurau? Maka ma'asyiral muslimin, a'azakumullahu jami'an, Nabi pun tidak melihat kepada laki-laki tersebut dan Nabi tidak menjawab apa yang ia katakan melainkan apa yang Allah jawab di dalam Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah, kata Fadilatul Syekh hafizahullahu taala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Di sini terdapat dalil bahwasannya mereka orang-orang yang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala tersebut dahulu mereka memiliki keimanan, akan tetapi keimanan mereka adalah keimanan yang lemah. Nah, mereka bukan orang-orang kufar, bukan orang-orang kafirin, tapi mereka orang-orang beriman. Orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi keimanan mereka adalah keimanan yang lemah. Maka kemudian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala akibat apa yang telah mereka lakukan, yaitu memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersenda gurau dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, atau atas nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dalil yang sangat tegas bahwasannya tidak boleh bagi kaum muslimin untuk memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau kaum muslimin yang berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إن هذا الباب وبما اشتمل عليه ذكر لهذا النص العظيم من سورة التوبة، وأيضا سبب نزول هذه الآية الكريمة، هذا معاشر الكرام فيه عظات بالغة وتحذيرات عظيمة من هذا المنزلق الخطير والإثم الكبير، ألا وهو الاستهزاء بالله أو بالدين أو بالقرآن أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بعباد الله وأولياء الصالحين، استهزاء بدينهم وعبادتهم. وسواء كان هذا الاستهزاء بكلام يقوله المستهزئ أو بفعل يفعله أو حركة تصدر منه، فالاستهزاء هو الاستهزاء أيا كانت صفته وهيئته. كمن إذا ذكرت عنده شيء من آيات الله أو أسمائه أو أوصاف الرسول فيمد شفتيه أو يغمز بعينيه أو يخرج لسانه أو غير ذلك من الصفات، صفات التهكم والاستهزاء. فكل ذلكم من الموبقات العظيمة والمهلكات الجسيمة. حمانا الله أجمعين وهدانا إلى تعظيم دينه والمحافظة على شرعه. Kemudian ma'asyiral muslimin azakumullah, Fadilatul Syekh hafizahullah taala mengatakan bahwasanya bab yang agung ini serta ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di surat At-Taubah dan sebab dari turunnya ayat tersebut yang beliau bawakan di dalam bab ini, terdapat sebuah pelajaran sangat penting, pelajaran sangat agung, yaitu bahayanya seseorang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, bahayanya seseorang bersenda gurau atas nama Allah Subhanahu wa taala atau atas nama Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan seseorang memperolok-olok kaum salihin, orang mukminin. Nah, mereka berolok-olok mereka mengejek mereka. Nah, ini adalah hal yang sangat berbahaya dalam Islam, yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan memperolok-olok tersebut sangat banyak bentuknya, bisa dengan perkataan seseorang, bisa dengan perbuatan seseorang, ataupun yang lainnya yang masuk dalam kategori
memperolok agama Allah Subhanahu wa taala, seperti seseorang tatkala dibacakan kepadanya ayat Allah Subhanahu wa taala, ia mengisyaratkan dengan bibirnya seolah-olah ia tidak terima dengan ayat tersebut. Maka ini di antara hal yang termasuk ke dalam bab ini. Atau seseorang tatkala diingatkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ia mengedipkan matanya seolah-olah ia mengejek ayat-ayat tersebut. Maka ini pun termasuk dari hal yang merupakan memperolok agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari keburukan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan penjagaannya kepada kita semua dari hal-hal yang bisa membinasakan kita di dunia dan di akhirat. وفي القرآن الكريم معاشر المستمعين الكرام ما يقرب من 10 آيات ختمها الله جل وعلا في شأن المستهزئين بالأنبياء والمرسلين المتهكمين بما جاءوا به من الآيات والذكر الحكيم، بقوله سبحانه وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وفي هذا أن المكر السيء لا يحق إلا بأهله، أي لا ينزل ولا يحل إلا بهم. ولهذا معاشر المستمعين الكرام فإن سنة الله ماضية في خلقه أن يفضح المستهزئين وأن يهتك أستارهم وأن يحل بهم عقوبته ونكاله وعذابه، كما قال الله سبحانه: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قد يتمادى الأمر بالمستهزئ عندما يرى نفسه مع استهزائه وسخريته ممتعا بالصحة والعافية، ممدا بالمال والأولاد والرزق، فيكون ذلك وبالا عليه، لأن نعمة الله ورزقه لا يزال به نازلا، وهو لا يزال متهكما بدين الله ساخرا بآياته إلى أن يحيق به العذاب وينزل بساحته العقاب. الحاصل أن كل مسلم يجب عليه أن يكون معظما لله ومعظما لكتابه ومعظما لشرعه ومعظما لرسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون حذرا أشد الحذر من كل أمر يتنافى مع هذا التعظيم. ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا إلى تعظيم دينه والمحافظة على شرعه والتمسك بأخلاق الإسلام وآدابه العظام، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Ma'asyiral muslimin azakumullah, di akhir majelis kita di sore hari ini kata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kurang lebih 10 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan akhir yang buruk bagi orang-orang yang memperolok agama Allah Subhanahu wa taala, yang berolok kaum salihin ataupun para nabi ataupun kaum ini secara umum, bahwasanya kesudahan yang buruk akan pasti akan mereka dapatkan. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan pastilah hak bagi mereka, pasti akan mereka dapatkan apa atau balasan dari apa yang telah mereka perolok-olokkan, bahwasanya keburukan tersebut akan mereka dapatkan baik di dunia ataupun di akhirat. Oleh karena itu, dari sini kita ketahui bahwasanya makar yang buruk tidaklah kembali melainkan kepada pemilik makar tersebut. Tatkala seseorang memiliki makar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang buruk tersebut akan kembali kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala memperolok-olok mereka. Allah Subhanahu wa taala akan binasakan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mungkin berikan ia kesenangan di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan ia merasa gembira dengan dunia. Nah, dan mereka terus di atas kelalaian mereka. Dan hal tersebut
tidak lain adalah istidraj bagi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah biarkan mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan binasakan mereka baik di dunia ataupun di akhirat. Kesimpulannya, ma'asyiral muslimin, bahwasannya wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kitabnya, mengagungkan syariatnya, mengagungkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita berhati-hati bahwasannya atau berhati-hati dari hal yang menafikan hal-hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari hal-hal di atas. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah di atas agamanya yang lurus, di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk senantiasa berjalan di atas agamanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar doa hamba-hambanya. Wallahu taala alam bissawab. Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak dan Al-Ustaz Abu Zaid hafizahumullah ta'ala telah menerjemahkan. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita akan berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya di line telepon 0218236543. Dan sebelumnya kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat terkait dengan pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, bagaimana ketika seorang talibul ilmi dan dia keluar dari sebuah universitas Islam lalu kemudian mengatakan dengan tegas bahwa orang yang berjenggot adalah orang yang memiliki kedunguan atau kebodohan, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kita untuk merapatkan saf salat. Sekiranya tidak mendapatkan saf salat dikatakan ada iblis atau ada syaitan, maka itu lebih baik salat bersama iblis atau syaitan. Mohon nasihat dan tanggapan terhadap komentar seperti ini. Jazakallah khair. هذا الكلام خطير جدا، وصدور مثل هذا الكلام من شخص أيضا تخرج من كلية شرعية يكون أيضا أخطر، لأنه وقف على الأدلة وعرف ما جاء في النصوص الكثيرة من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معفيا لحيته، والصحابة رضي الله عنهم كذلك يوفرون اللحى، وجاءت عنه عليه الصلاة والسلام الأحاديث الكثيرة في توفير اللحية وإعفائها. فقول مثل هذا الكلام يدل على خطورة بالغة وتعدي آثم على دين الله سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على هذا القائل، ولا سيما إن كان كلامه قد انتشر، أن يعلن توبته إلى الله عز وجل من هذا الكلام الباطل الذي ينطوي على استهزاء بسنن ثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معفيا لحيته، وأيضا الصحابة كانوا معفين لها فأقرهم على ذلك، وأيضا أمر بإعفاء اللحية. فاللحية اجتمعت فيها السنة القولية والفعلية والتقريرية، جميع الأبواب ثبوت السنة ثابتة في اللحية. فعندما يستهزئ بمن يعفون اللحى اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا استهزاء بشيء من دين الله وشرعه سبحانه وتعالى. Berkata Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala, perkataan yang disampaikan oleh penanya di atas adalah perkataan yang sangat berbahaya, perkataan yang sangat batil, dan bahwasanya perkataan tersebut tatkala keluar dari lisan seseorang yang dia telah keluar dari universitas Islam, maka tentu ini lebih berbahaya dan lebih berbahaya. Kan sesungguhnya dalil tentang memanjangkan jenggot sangat banyak di dalam sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu,
orang yang mengatakan perkataan seperti ini, maka ia telah melampaui batas di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalil tentang memanjangkan jenggot sangat baik di dalam sunnah Nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang berjenggot. Begitu pula para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka berjenggot. Oleh karena itu, wajib bagi orang tersebut yang mengatakan perkataan di atas, terutama tatkala perkataan tersebut sudah tersebar di antara manusia, untuk menyampaikan tobatnya di hadapan umum. Kalau memang ia mengatakan hal tersebut dan perkataannya didengar oleh manusia sampai kepada telinga-telinga manusia, wajib bagi orang tersebut untuk mengiklankan, untuk menyiarkan taubatnya di tengah-tengah umat manusia. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau berjenggot. Begitu pula para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka radhiyallahu anhum berjenggot semuanya. Oleh karena itu, kata Fadilatul Syekh hafizahullah, sesungguhnya memanjangkan jenggot berkumpul padanya dalil-dalil dari sunnah qauliyah, perkataan Nabi yang mulia sallam, sunnah fi'aliyah, perbuatan Nabi yang mulia sallam, dan sunnah taqririyah, yaitu takrir Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan Fadilatul Syekh. Dan kita akan angkat pertanyaan via telepon. Ada Bapak Abdullah di Jambi. Silakan Pak Abdullah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ana mau nasihatnya Syekh tentang kalimat istighfar. Di satu kalimat ada yang astaghfirullah, ada yang astaghfirullahalazim, ada yang astaghfirullah wa atubu ilaih, dan sayyidul istighfar. Untuk kita yang ingin ngamalin kalimat istighfar ini, yang mana yang harus dibaca Syekh, yang diperbanyak untuk dibaca? Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أولا فيما يتعلق أيضا بالسؤال السابق في القسم الثاني من السؤال، يعني أنه يستهزئ بمن يسوون الصفوف ويقولون لا تذروا فرجات للشيطان، ويقول إذن الأحسن أن نصلي مع الشياطين. هذا كلام فيه جهل مطبق وفيه استهزاء بأمور صحيحة، ويجهلها، يجهل مكانتها ويجهل عظمتها في دين الله سبحانه وتعالى، ولهذا يتلفظ بمثل هذه الكلمات التي تنم عن جهل عظيم بدين الله سبحانه وتعالى. لأن الحديث ثابت في السنن عند أبي داود وغيره أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يقول أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان. كان يقول عليه الصلاة والسلام ولا تذروا فرجات للشيطان. فهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله في هذا الحديث لا تذروا فرجات للشيطان، أي لا تتركوا فرجات بينكم، بل تقاربوا وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل من خلالها ويعجبه ذلك، لأن هذا يخالف تسوية الصفوف الذي أمر الله به والذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يؤدي إلى أن يخالف بين الوجوه والقلوب، وهذا من الأشياء التي يريدها الشيطان ويحبها. فما الذي يضيق به صدر هذا الرجل من تسوية الصفوف وتقارب الناس والتئام الصف؟ فيجب أن يحذر. ولهذا أنا أنصح صاحب هذه المقالة أن يعلن توبته، وأسأل الله أن يهديه للتوبة النصوح وأن يوفق الجميع لكل خير. ونؤجل الإجابة على سؤال الأخ السائل إلى اللقاء القادم لانتهاء الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi, bagian yang kedua tentang perkataan seseorang yang mengatakan apabila kita merapatkan shaf tatkala kita salat, dan kalau kita tidak merapatkan akan ditempati oleh syaitan, lebih baik kita salat bersama syaitan atau iblis. Maka perkataan tersebut menunjukkan kejahilan orang tersebut, menunjukkan bagaimana kedudukan dia di dalam Islam.
bahwasanya adalah orang yang jauh dari Islam, jauh dari pemahaman yang benar tentang hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang ia katakan merupakan dalil, merupakan hujjah atas kejahilan dirinya. Karena hadis tersebut, hadis tentang merapatkan shaf di dalam salat telah sabit, telah sah datangnya di dalam kitab-kitab sunan seperti Sunan Abi Dawud dan yang lainnya. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, wala tadharu furujatin lisyaitan, janganlah kalian tinggalkan ini celah-celah untuk syaitan, karena syaitan akan masuk melalui celah-celah tersebut. Syaitan akan masuk dalam rangka membuat perselisihan di antara hati-hati kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi yang mulia SAW memerintahkan kaum muslimin di dalam salat-salat mereka agar meluruskan dan merapatkan barisan-barisan mereka untuk menghindari godaan-godaan syaitan tersebut. Dan aku nasihatkan kepada orang yang berkata tersebut, kata Fadilatul Syekh, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia mengiklankan taubatnya. Ia menyebarkan taubatnya di hadapan manusia. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan memberikan hidayah kepada orang tersebut dan kepada kita semua di atas jalan yang lurus. Wallahu taala alam bissawab.